हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक। और अब आप तो लोग सोच रहे होंगे मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। तो बहुत इजी वे में मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक के देखना। और ये जो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है वो मैंने उन लोगों के लिए क्रिएट किया है जो लाइक अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, ईद आने वाली है, फिर पंजाबी लोग हैं और पंजाबी पीपल्स भी ये पासा और मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी यूज़ करती है इस पासे को। तो अभी यूट्यूब पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है ये पासा लुक और पासा चैलेंज। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए क्यों ना यही वीडियो बना दी जाए। तो आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्टेड।
आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आ गई है तो भर भर के लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।